with well-trained personnel. Sila nagtanyag ng musulod ng mga services: facial cleaning, facial package, warts removal, permanent tattoo, sewage, coreless, body bleach with body scrub, manicure, pedicure, foot spa, lip spa, complete parlor services, fully air-conditioned and the best place to relax. A convenient place to a beautiful view. Diamond Facial Center and Beauty Salon. Ana sa second floor, CTV Pawn Shop, Dala Narciso, adol sa Philcom of DBP. Matawag sa telepono 826-1188. Look good, feel good, boost your self-confidence at Diamond Facial Center and Beauty Salon. Bukas sila alas 8 media sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlang Domingo. Wala ilang brownout kay dinala kaugalingon na standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mga kaigsunan, mayong pagpaminaw kanatong tanan. Ano sabang mga detalye sa atong mga balita gikan sa Metro Manila ubang bahin sa atong nasod. Apil ng mga detalye sa mga balita gikan sa Langyaw nga lapyahan. Nining adlaw karon mga kaigsunan nga Biyernes, katapusang adlaw sa semana sa ting trabaho, ikawalo ka adlaw sa bulan sa Marso, tuig 2013. Una sa mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tugkaraan, mga kaigsuonan, 66 diyas na lamang, 16 ka oras sa dili pa ang eleksyon. Gipadayag ni City Councilor Attorney Dudong Lansin nga muhatag siya sa iyang pag-alayon, suporta sa iyang mga kaubanang abogado o sa mga membro sa kusugta na nag-atubang kini sa kasong perjury nga gikatakda o gipasaka na ni Congressman Lalo Matugas. Matud pa kagahapon sa eksklusibong pagiginabi sa Radyo Ronda ngadto na kang Attorney Dudong Lansin nga bisan pa man wala siya makatambong sa gipatawag nga press conference sa kusugta nga gitambungan sa mga veterano nga mga abogado dinhi sa atong dapit sa Surigao. Apan gipadayag ni Kagawad Dudong Lansin nga 100% siya nga mutabang ug makig-alayon sa persa sa mga abogado gumikan kay ilamang kana mga katungod nga tabangan ang ilang isig ka mga abogado. Gipadayag na siya makighiusa sa persa o grupo sa mga abogado susama na lamang kanila Attorney Alfonso Pons Casura, Attorney Victor Bernal, Attorney Jose Behel Jr., Attorney Jose Expeditos Bayana, Attorney Sunga, Attorney Cari Lusada, o Attorney Almida III. Kung atong mahinumduman, nagsumikadang naisgutang lakang ni Congressman Lalo Matugas sa unang gipasaka nga kasong plunder sa grupo sa kusugta kung diin nahiapil nini nga kumplinan mo si Attorney Victor Bernal. Si Bernal usab mo'y usa sa mga sentro sa perjury case nga gipasaka sa grupo nila Congressman Lalo Matugas. Sa pikas nga bahid, mga kaigsoon na nagpadayon karon ang gilusad nga investigasyon sa mga tinugyanan sa Regional Training Center sa Philippine National Police sa pagpangulo karon ni Police Superintendent Ringo Sarsuso, ang Regional Training Director sa Nesgutang Training Center. Ang nesgutang investigasyon nagsintro kini sa gikalambigitang kasamok og isyo sa duha nila ka mga trainee nga sila PO3 Gileros o Police Officer 3 George Sabatin.
kung atong mahinumduman niadtong nakalabay nga mga semana ang duha ka mga police officer 3 na lambigit kini sa pagpangulata nga insidente, pag-checkpoint ug pangpangimbargo og mga driver's license sa mga motorista. May resultang naisgutang insidente sa pagresponde sa mga membro sa Philippine National Police dinhi sa atong dakbayan sa Surigao. May mga nagreklamo apan giatras ang reklamo. Apan sa kabahinan sa Regional Training Center, matud pa ni Superintendent Sarsoso na magpadayon ang ilang ilusad nga investigasyon, ilang gihatagan og kahigayunan na mahuman ang maong investigasyon gikan sa 10 dias ngadto sa 15 dias ug gikatakda nga sa bisan unsang adlaw sa mosunod nga semana ilan ang ipagawas ang resultado sa investigasyon. Usa sa mga silot kung mapamatud-an man nga sad-an gayod og tinuod ang mga aligasyon nga giatubang sa duha ka mga police officer, sila dili na makapadayon sa ilang schooling sa Regional Training Center. Wala madayon kagahapon mga kaigsonan ang regular session sa Sangguniang Panlungsod. Kinigumikan sa matud pa, walay kurom. Gitudlo kagahapon nga temporary presiding officer si City Councilor Luciniano Dudong Lansin, uban kang Dudong Lansin present sa naisgutang sesyon. Mao sila kagawad Flor Laksa, kagawad Bienvenido Sabalad Jr., kagawad Carlos Gurgod, kagawad John Claudine Bacolod, Iski Federation President, kagawad Jubehel Jr., samtang OIC City Mayor usab kagahapon si Vice Mayor Danny Minor. Ang uban nga wala makatung nga kagahapon og wala ma-mention ang pangalan sa roll call, sila absent. Sa pikas nga bahin, nagpakitabang sa buhatan sa mga tinugyanan sa kapulisan ang usa ka Mercevilis. Si Mercevilis, hingkod ang pangidaron nga taga-barangay Sabang ning atong dakbayan sa Surigao. Iyang gisumbong sa Philippine National Police. Siya nahimong biktima sa pagpangilad. Nahitabo matod pa ang negosasyon sa pagpangilad kagabi o na kagabi nga adlaw sa may Lunita Park ning atong dakbayan sa Surigao. May lalaki miduol kaniya nagpakitabang alang na sa usa ka katuyuan, samtang laing lalaki ang nagkumbisir kaniya nga tabangan na lamang ang maong unang lalaki nga nangayog tabang. Hangtod nga gikan sa Lunita Park, nahiabot ang biktima uban ng mga suspitsado didto na sa may dalan amat kung diin naka-standby ang usa ka 10-wheeler truck. Gipadayag nga bayluan sa balor 15,000 nga kwarta ang iyang alahas, ang iyang ariyos, kwintas ug salapi nga didto sa impitaka. Gibilin kunuhay ang 15,000 ka pisos nga nakabutang sa bag. Pero sa nakalabay pipila ka mga oras, walay mibalik bisag anino. Inungdan nga giablihan na lamang sa biktima ang gibilin nga matud pa na ay sulod nga kwarta. Paglantaw pa sa biktima, walay kwarta. Hangtod nga iya na lamang nasayran nga siya biktima sa pagpangilid. Sa kabahinan sa Philippine National Police, nagpadayon ng ilang gilusad nga investigasyon kinsang mga nagpaluyo sa nasgutang insidente sa pagpangilid. Pinakaulahi nga nahitabo dinhi sa atong dapit sa Surigao. Ang grupo sa mga nagprotehir sa atong kinaiyahan, pinaagi na usab sa chairman sa Committee on Environmental Protection sa Sangguniang Panlungsod. Pinaagi na kang kagawad Christopher Buyet Boniti. Mulusad kini sila sa tree planting activity aron nga salbaron ang atong watershed area didto sa may parang-parang barangay Mati ning atong dakbayan sa Surigao. Ang tree planting for ecos, nagtinguha usab kini gawas nga salbaron ang kinaiyahan, salbaron ang watershed area. Gitinguha usab kini alang sa usa ka malinawon, hinlo
og safety nga Mayo 13 nga eleksyon. Matud pa ni Kagawad Buyet Bonite, iya nagyud nga nabatasan ang makanunayon nga paglusad og mga activity kada tuig, susama na lamang sa tree planting activity. Pipila lamang sa mga kalihukan nga iyang gipasiugdahan aron panalipdan ang kinaiyahan. Ang naisgutang aktibidades pagasugdan kini ugma nga adlaw didto sa Parang-Parang watershed area sa Barangay Mati. Kaubanan usab ni Kagawad Buyet Bonite ang SMWD, pinaagi na kang Engineer Benjamin Insumo Jr. og uban pang kabahin sa grupo nga mulusad sa pagpananom og kahoy. Mubalik kami human sa mga pahinomdom. Mga higala, atong likayan ang mga sakit karong panahona. Mag-Koy Herbal Capsule na kita. Koy Herbal Capsule, makatabang sa bisan unsang balatian o lakip na katungwag ipamati sa kalawasan. Magtumara sa Koy Herbal Capsule aron dili kita madutlan sa bisan unsang balatian. Labi na kay krisis karong panahona, bawal magkasakit. Koy Herbal Capsule, tag 12.50 lang, barato na. Ang Koy Herbal Capsule mapalit sa New Family Drug o Aquarian Pharmacy. Ang bagong pwesto sa WRM, Aquarium and Pet Specialist na himutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa dagang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree ug Trusty. Kami, abli matag adlaw because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, ano ang nagsababayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Rebel Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on foot spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflux and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto ng laser machine. Uy, bugna pagyud ang lugar. Rebel Salon, best of Surigao City. Ubo sa bagong pagdumala, anamay nutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Rebel Salon. Alas 7:20 na mga kaigsonan ng tagna sa buntag. Og karon sa mga impormasyon gikan sa Metro Manila ubang bahin sa atong nasod. Unahon nato mga kaigsonan kung unsa ang resultado sa negosasyon. May kalabutan sa mga sundalong Pinoy nga nabihag sa gawas sa nasod sa United Nations. Ang impormasyon nagpakitabang matud pa nining mga higayuna sa United Nations ug uban pang mga kanasuran aron mapabuhian ang 21 ka mga sundalong Pinoy nga membro sa United Nations Peacekeeping Force nga gibihag didto sa Syria sa mga Syrian rebels. Didto kini sa Golan Heights nanawagan usab si Russian Ambassador to UN Vitaly Churkin alag na sa panaghiusa alang sa pinakadali nga pagbuhi sa mga bihag. Sa Davao City mga kaigsunan, nangandam na si Presidente Noynoy Aquino III aron paminaw ng bisan unsang mga sugyot ni kanhi Presidente Fidel Ramos aron iresolbar ang krisis sa Sabah. Gipadayag ni Presidente Noynoy Aquino nga pwede lamang nga magpadala sa iyang memorandum ang kanhi Presidente alang na sa naisgutang katuyuan. Sa Davao City gihapon gipirmahan na ni Presidente Noynoy Aquino III ang balaod para sa tax relief and exemption sa mga international careers. Gihimo ni Presidente Noynoy Aquino III ang balaod. Ang pagpirma nini dito sa Davao City subay usab sa Tourism Expo nga naisubay kini sa Republic Act number 10374. Padayon sa atong mga balita, balik kita dito sa Kuala Lumpur, Malaysia.
Wabot na sa 31 ka mga Pinoy nga membro sa Royal Army sa Sultanate of Sulu ang patay. Inisubay usab gyapon sa nagpadayon nga operasyon sa Malaysian Forces. Batok na sa mga membro sa Sultanate of Sulu nga padayon nga nagmagahi nining mga higayuna og miato na hinuon sa Malaysian Forces. Gipadayag ni Malaysian Policy Chief Ismail Umar ang naisgotang impormasyon human sa gilusad nga air and ground assault batok na sa mga Pilipinong Muslim. Sa Kuala Lumpur gihapon mga kaigsonan, gibasura sa Malaysian government ang tanyag nga ceasefire sa kampo. Sa Sultanate of Sulu naglambigit usab kini sa nagpadayong standoff sa isla sa Sabah. Inay gihatagan hinuon ni Defense Minister Sahid Harnidi nga hunungon na lamang gayod ang pagigbisog sa naisgotang mga armadong Muslim. Sa gawa sa nasod mga kaigsonan, gikumpirmar sa pagkakaroon nga usa sa taas base sa impormasyon nga gipagawa sa usa sa mga tag-as nga opisyal sa US Intelligence ang naglambigit kini sa impormasyon nga pagkasikop matud pa sa usa ka lalaki nga terorista nga ugangan ni Osama bin Laden. Wala pa ihatag ang kumpletong detalyado sa naisgotang operasyon nga may resulta sa pagkasikop sa naisgotang terorista nga ugangan ni Osama bin Laden. Sa paugnat sa kusog mga kaigsonan, ang paugnat sa kusog sa natad sa basketball, naitala sa Miami Heat ang longest winning streak sa ilang franchise human nga gipildi ang Orlando Magic. Ang winning basket na NBA MVP LeBron James ang nagdala sa kadaugan sa Heat kontra Magic sa score 97-96. Ang masunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong mabati atod kanato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam usab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer. Mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corridos Subdivision, National Highway ning Dakbayan with telephone numbers 826-4135, 826-4100 o 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may pagkuhan. Alas 7:27 ato anay paminahon mga kaigsonan ng balita sa panahon. Pag-asa maing buntag. Mayong buntag o garing update sa lakat sa atong panahon para karon nga adlaw Marso 8, 2013. Ang northeast monsoon magapadayon sa gihapon sa Luzon. Ang Bicol region ug silangang bahin sa Kabisayan mapanganuron og may kasarangan ngadto sa makusog-kusog nga ulan ug pagpanalugdog. Samtang Mindanao banpang bahin sa Kabisayan mapanganuron usab og may mga katag nga mahinay ngadto sa kasarangan nga pagulan o panalugdog. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley o kaprobinsyahanan sa Aurora ug Quezon mapanganuron sa gihapon og may mahinay lamang nga mga pagulan. Ang Metro Manila guban pang bahin sa Luzon makaangkon sa kasarangan nga lakat sa panahon. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa miyanang silangan ang magapadayon sa silangang bahin sa Luzon ug Kabisayan. Ang kadagatan ini nga mga lugar kasarangan ngadto sa Baluron. Sa uban nga bahin sa nasod, ang hangin mahinay ngadto sa kasarangan nga magahuyop gikan sa miyanang silangan ug sa amihanan ug may malinaw ngadto sa kasarangan nga kadagatan. Amigo June Arpo nagareport sa Pag-asa Station.
buntag sa tayo. Salamat, sir. Welcome. Mga kaigsunan mo lamang kadtuang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Akong kauban diri sa control, si Engineer Eric Makatigbak. Ang mga impormasyon ngayong nabati hinikay sa lawak balitanan sa Radyo Ronda, isip katiling banong pag-alagad alang sa katawhang Surigao nun. Kini si Lito Gibertas, mayong adlaw nga Biyernes kanatong tanan. In 1970, RTN started the first